ভারত সরকারের জননীতি কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এবং TRIFEDর উদ্যোগে আগরতলা চিলড্রেন পার্ক প্রাঙ্গণে শুরু হলো 8 দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য মেলা। উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় 50টি স্টল এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। জনজাতি হস্তশিল্প, বনজ পণ্য ও ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর সম্ভারে মুখর হয়ে ওঠে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ। এই দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কোঅপারেটিভ মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা মার্কফেড কোঅপারেটিভের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব এবং ট্রাইফেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর M রাজা মর্গেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের মেলা জনজাতি শিল্পীদের আত্মনির্ভরতার পথ আরও সুগম করবে এবং তাদের তৈরি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। 8 দিনব্যাপী আগরতলা চিলড্রেন পার্কে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় 50টি স্টল অংশগ্রহণ করেন। এই দিনের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ, রাজ্য সরকারের কোঅপারেটিভ মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা মার্কফেড কোঅপারেটিভের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব সহ ট্রাইফেড ম্যানেজিং ডাইরেক্টর M রাজা মর্গান IPS সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ জনজাতি শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং শিল্পীদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। আগামী 8 দিন ধরে চলবে এই মেলা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে প্রতিদিন দর্শনার্থীদের ভিড় জমবে আগরতলা চিলড্রেন পার্কে। नीड ऑफ द आवर मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था और खास करके ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और ये पहले बार ट्राइफेड के थ्रू से यहाँ पर ये आदि महोत्सव स्टार्ट किया है। और आदि महोत्सव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ट्राइबल का जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट्स है, इनको बिल एडिट करके कैसे आगे बढ़ाया जाए और MSP जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा या स्टेट, हर स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न जोन MSP करके उसको खरीदना चाहिए। तो जैसे हम लोग चावल या ये पेडी प्रोक्योर करते हैं MSP, इस तरह ऐसा करने से क्या होगा, इनका जो काम है ये एक फिक्स्ड प्राइस में उनको मिल जाएगा। तो इससे उनका तो आर्थिक रूप से उनको फायदा होगा। प्लस सिर्फ इस आदि महोत्सव का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये नॉट ओनली फॉर मैंने ओनली फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हमने देखा यहाँ पर उनका कल्चर है, उनका खाना पीना, उसके बाद उनका सोच, ये सब इस प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ परिचित होंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू पूरा नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी अगर डेवलप ना हो तो भारत भी डेवलप नहीं होगा। तो ये आदि महोत्सव और इस तरह बहुत सारा उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये त्रिपुरा को उन्होंने चुना, फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो रहा है इस तरह। तो हमने देखा जो जब कभी किसी ने नहीं सोचा, जो लास्ट माइल लोगों के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। मैं ट्राइफेड को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर ये आज ये लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यहाँ पर बहुत दिन से चलेगा, कितने दिन, 7 डेज चलेगा। तो 7 दिन यहाँ पर लोग आए और इनका जो प्रोडक्ट्स है देखें और इनका जो कल्चर है, उनका खाना जो है ये खाए और उसको समझे। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टाइम्स। Hebasini oro titi edisi osung grantor bunangya law rate of interest by chung borono rokha only 6%. Bahai ken backend subsidy bisung borono